बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चगज़ई साहब ने अपनी जब बात शुरू की, उन्होंने कुरान की आयत से शुरुआत की। उन्होंने यही कहा कि जब कोई मुनाफिक आपके पास कोई ऐसी बात लाए उसकी तस्दीक करें। मैं आपको अपने नौजवान की बात बताती हूँ, जिस वक्त जेलों में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम खान के लिए सर कुर्बान करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो बात करता है पाकिस्तान की, वो बात करता है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि ये जो 2024 8 फरवरी का फस्तायत वाला दिन था, ये वोट हमें सवाए इमरान खान की किसी वजह से मिला है। सब अच्छे लोग होंगे, सबके अपने नाम होंगे, खानदान होंगे, बट वोट इमरान खान का है। तो अगर इमरान खान कहेगा चगज़ई साहब को, राजा साहब को कि जी असेंबलियाँ छोड़ें, हम छोड़ेंगे। हमारे रिफॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के जो हमारे सीनियर्स हैं उनको कहा कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। फिर उसके बाद कुछ उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स आ रही थी, समझ जा रही थी कि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होगी। मुझसे भी कुछ लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम मुज़ाकरात की बात खान साहब की क्या राय है, और मैंने आपको यही कहा कि राय इस वक्त सिर्फ एक बंदा बना सकता है, और वो है एटलीस्ट नेशनल असेंबली में, और वो चगज़ई साहब है, और सेनेट में इंशाल्लाह रामा राजा नासिर अब्बास होंगे, जिनको खान साहब ने इस वक्त उमर अयूब भाई के बाद कलमदान सौंप दिया, बता दिया कि आप लोगों ने मेरे बिहाफ पे फैसले करने होंगे। काफियों को बताया गया था कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है, उन्होंने जो है पोजीशन लीडर के नाम जो है वो उन्होंने सिफारिश की है स्पीकर को, क्या कहेगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चगज़ई साहब ने अपनी जब बात शुरू की, उन्होंने कुरान की आयत से शुरुआत की। उन्होंने यही कहा कि जब कोई मुनाफिक आपके पास कोई ऐसी बात लाए उसकी तस्दीक करें। तो ये कहना कि वो गाल गलोच कर रहे थे या कोई तल्ख बात कर रहे थे, इसको प्लीज आप पहले क्लैरिफाई कर दें। उन्होंने कुरान पाक से कोटेशन की है डायरेक्ट, और ये अक्ल वाली बात भी यही है कि जब आप इतनी बड़ी बात किसी की रेपुटेशन, किसी इज्जत के बारे में करेंगे, तो फिर आपको इसके लिए तैयार होना होगा कि इस पे सवाल पूछे जाएंगे, तस्दीक की जाएगी कि क्यों ऐसी बात करते हैं। सो आई थिंक इसको इतना बड़ा करना नहीं चाहिए। वो उन्होंने बार बार ये भी कहा कि नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, जब वो सख्त वक्त में था, जब वो जमहूरियत के लिए लड़ रहा था, तो मैंने उसको वोट दिया है। जब पीपल्स पार्टी ने बीबी शहीद की बात की कि जब बीबी शहीद सही रास्ते पे थी, तकलीफ में थी, मैंने उनको भी वोट दिया है। और कहते हैं आज भी मैं शहबाज शरीफ को अपना भाई कहता हूँ, जब वो सही रास्ते पे होगा मैं उसको भी वोट दूंगा। उन्होंने तो बार बार यही कहा कि जो बंदा कुरान पे और पाकिस्तान की आइन के रास्ते पे चलेगा, महमूद चगज़ई उसी के साथ खड़ा होगा। उन्होंने खान साहब की भी यही बात की कि इस वक्त इमरान खान सही रास्ते पे है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है किसी की तारीफ में? अध्यक्ष साहब ने एक बार फिर हुकूमत से मुलाकात के हवाले से हाथ बढ़ाया। देखिए, अगर आपको याद है तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले हमारे रिफॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के जो हमारे सीनियर्स हैं उनको कहा कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। फिर उसके बाद कुछ उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स आ रही थी, समझ जा रही थी कि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होगी। मुझसे भी कुछ लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम मुज़ाकरात की बात खान साहब की क्या राय है, और मैंने आपको यही कहा कि राय इस वक्त सिर्फ एक बंदा बना सकता है, और वो है एटलीस्ट नेशनल असेंबली में, और वो चगज़ई साहब है, और सेनेट में इंशाल्लाह रामा राजा नासिर अब्बास होंगे, जिनको खान साहब ने इस वक्त उमर अयूब भाई के बाद कलमदान सौंप दिया, बता दिया कि आप लोगों ने मेरे बिहाफ पे फैसले करने होंगे। तो जिस तरह आज एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आई है चगज़ई साहब की तरफ से हुकूमत के हक में, या आइन के हक में, या इमरान खान के हक में, या पाकिस्तान के हक में, या पश्तूनों के हक में, या अमन के हक में, या जो तिरा में, हंगू में, पड़चिनार में जुल्म हो रहा है पश्तूनों के साथ, उसके हक में एक बहुत बैलेंस्ड उन्होंने बात की है। उन्होंने किसी पे उंगली नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हक और सच के लिए कभी उनसे ना एक्सपेक्ट किया जाए कि वो पीछे हटेंगे, वो हमेशा ब्लंट बात करेंगे। क्योंकि हमने हर किसी ने, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, जहाज हम आ रहे थे तो मैं भी कराची से उनके साथ थी जहाज में, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की कि हम पैदा ही मौत के लिए हुए हैं। तो जब हम एज इंसानों को पता है कि हम मौत के लिए पैदा हुए हैं, तो फिर झूठ किसी लिए बोलना है? जब रब्बुल आलमीन से नहीं छुपा सकते तो लोगों क्यों क्या कहा था कि आप झूठ बोलेंगे? अगर कल को महमूद चगज़ई साहब कहते हैं कि कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं, तो आप लोग इस्तीफे देने को तैयार हो जाएंगे? फिर देखिए, इमरान खान ने बात कर रहे थे कि इस्तीफे दें, ये जाली असम्बली है। देखिए, अगर इमरान खान ने चगज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को लीडरशिप के रोल्स दे दिए हैं, और उस पर आज अगेन बात की है चगज़ई साहब ने कि खान साहब से बात करके मैं तमाम फैसले करूंगा, मैं तमाम मुज़ाकरात करूंगा, तो अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि आप असेंबली छोड़ें, ये मेरी सीट तो नहीं है। मैं हमेशा ही कहती हूँ खंबा इलेक्शन है। बेशक मेरे वालिद साहब को अल्लाह बख्शे, या मेरी अपने हल्के को देख लें, या जितने भी MNAs हैं, हम सब की शायद अपनी कोई स्टैंडिंग हो, किसी की ना हो, कोई न्यू कमर्स हो, लेकिन वोट इमरान खान का है। ये कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि ये जो 2024 8 फरवरी का फस्तायत वाला दिन था,
یہ ووٹ ہمیں سوائے عمران خان کی کسی وجہ سے ملا ہے. سب اچھے لوگ ہوں گے, سب کے اپنے نام ہوں گے, خاندان ہوں گے, بٹ ووٹ عمران خان کا ہے. تو اگر عمران خان کہے گا اچھا صاحب کو, راجہ صاحب کو کہ جی اسمبلیاں چھوڑیں, ہم چھوڑیں گے. میڈم مذاکرات کے حوالے سے بتائیے گا, حکومت ہر جگہ مذاکرات کی کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے ہر جگہ ان کو آفر کی ہے, لیکن پی ٹی آئی مذاکرات سے ہمیشہ انکاری رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ کون ہے؟ بیٹا اگر آپ کو یاد ہے, مجھے نہیں پتا یہ کون سا کریڈٹ لے رہے ہیں, بے شک سارا کریڈٹ لے لیں, ہمیں اس میں کوئی کریڈٹ نہ لینا ہے نہ دینا ہے, ہمارا لیڈر جیل میں ہے. بٹ اف یو ریکال جنوری 2025 میں جب سینیٹر صدیقی زندہ تھے, جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں جس میں صاحبزادہ حامد رضا ہمارے بھائی جو اس وقت بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے, اسی طرح چترالی صاحب جو بے گناہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہے, کیا یہ سارے لوگ مذاکرات کا حصہ نہیں تھے؟ کیا مذاکرات ہوئے نہیں تھے کہ جو خان صاحب کی 3 ریکویسٹ کے لیں, ڈیمانڈز کے لیں, کنڈیشنز کے لیں, خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ 3 باتیں. نمبر 1, جس 9 مئی کا ملبہ آپ ہم پہ ڈالتے ہیں, اس 9 مئی کی اب تک تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چرائی ہے؟ ہم تو سزا کھانے کے تیار ہے, سزائیں کھا بھی رہے ہیں. ہمارے 19 بچے صرف کے پی کے میں, بنو جیل میں, مردان جیل میں اور پشاور جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بچے کیوں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ثبوت کدھر ہے؟ دوسری بات خان نے جو کہی تھی کہ 26 نومبر کو جو پی ٹی آئی کے نہتے کارکنوں پہ گولیاں چلائے گی, مارا گیا لوگوں کو, شہید کیا گیا لوگوں کو, اپاہج کیا لوگوں کو, وہ انکوائری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ نے کبھی دنیا کی کسی کی فوج کو دیکھا یا کسی فورس کو دیکھا یا کسی پولیس کو دیکھا, چاہے آپ جرمنی کہہ لیں, آپ جاپان کہہ لیں, آپ کوئی بھی ملک نکال لیں, امریکہ, کیا وہ لوگ اپنے پولیٹیکل پروٹیسٹرز کو فائر کرتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوا. تو ہمارے ملک میں آپ نے کیوں کیا؟ گولی کیوں چلائی؟ ایک سلوگن بن گیا اور اس میں انکوائری ہونی چاہیے تھی. تیسری آخری بات جو آج جگزئی صاحب نے بھی ریپیٹ کی کہ کائنڈلی آپ جو بے گناہ خواتین جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یا جو ہمارے بچے جیلوں میں پڑے میں کوئی گناہ نہیں کیا, آپ ایک پولیٹیکل پرزنرز کے لیے ایمنیسٹی گرانٹ کر دیں کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں, انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی, کوئی ملک کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا, آپ ان کو چھوڑ دیں. خان صاحب نے یہ کہا تو سینیٹر صدیقی کا کیا جواب تھا کہ جی خان وہ مانگتا ہے جو ہم دینے کے قابل نہیں ہے, کسی اور سے بات کریں. ہم نے تو نہیں کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, آپ نے بولا کہ we're simply not capable of delivering. If you cannot deliver, then who do you want to talk to? یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں. کریڈٹ سارا لے لیں بٹ اپنی کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے, کس سے بات کروانی, کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے. سمپل. پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے, آپ کے پاس لیڈر کم پڑ گئے ہیں اور آپ باقی لیڈرز کی طرف موو کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو عہدے بانٹتے پھر رہے ہیں. اس پر دیکھیے بچے, جب ایسی شرشریاں اٹھتی نا مجھے ہنسی بھی آتی ہے. اس وقت آپ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کے ساتھ بیٹھے بات کریں, کسی کارکن سے. میں آپ کو اپنے نوجوانان کی بات بتاتی ہوں جس وقت جیلوں میں بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کے لیے سر قربان کرنے کو تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بات کرتا ہے پاکستان کی, وہ بات کرتا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر آپ کا ایک ورکر خود لیڈر ہے تو اسمبلی تو بھری ہوئی لوگوں سے, لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, نیور کمپیئر ایپلز ود اورنجز.